Ah, Brigitte, bonsoir. Bonsoir, Calogero. Bonsoir, lettera Francesca. Bonsoir. Bonsoir. Bene, Bonsoir. vai subito, Brigitte, spacca tutto, vai. Vas-y, Brigitte, casse tout. Vas-y. Bon, alors pour commencer, je suis née avec un peu de retard puisque on a donné des somnifères à ma mère pour ne pas déranger le gynécologue. Per cominciare vorrei dire che sono nata in ritardo perché hanno dato dei sonniferi a mia mamma per non disturbare il ginecologo. Aspetta, aspetta, Euh, aspetta, aspetta, aspetta. Cosa ho sentito? Cosa hai Qu'est-ce detto? Cosa hai qu'est-ce t'as dit? tradotto? Cosa hai Qu'est-ce tradotto, scusa? Che vuol dire qu'est- per non dare fastidio al ginecologo, scusa? qu'est-ce que ça veut dire pour pas déranger le gynécologue? C'était un dimanche soir et ma mère commençait le travail et on lui a donné un somnifère pour retarder le travail. Era domenica sera, mia madre stava entrando in travaglio e le hanno dato un sonnifero per ritardare il travaglio. Cioè, perché la domenica non doveva lavorare il ginecologo? Mais le dimanche, le gynécologue ne devait pas travailler? Ben, à l'époque, je suppose qu'il ne voulait pas le déranger. Voilà. E suppongo che all'epoca non volessero Mm, disturbarlo. sì, sì, certo, all'epoca pure si usavano gli schiaffi e non succedeva niente, però, eh? À l'époque aussi, on donnait des gifles et ça arrivait rien. Vabbè, ok, vamos. Euh, dès l'âge de 8-9 ans, j'ai eu des douleurs au dos. Donc, j'ai vu un kinésithérapeute. All'età di 8-9 anni ho cominciato ad avere male alla schiena e ho consultato un osteopata. Vers l'âge de 12 ans, je parlais beaucoup dans ma famille que je ne voulais pas d'enfant anormal. C'était très important. Ça revenait régulièrement. Quando avevo 12 anni, regolarmente parlavo con la mia figlia e con la mia famiglia dicendo che non avrei mai voluto dei bambini, non sani o con dei difetti alla nascita. À 28 ans, je suis tombée enceinte et j'ai accouché à 4 mois et demi, un accouchement thérapeutique parce que le bébé était hydrocéphale. All'età di 28 anni sono rimasta incinta, ma ho dovuto partorire con un parto terapeutico al quarto mese perché il bambino era idrocefalo. Ah, bene, Mhm. adesso lo chiamano parto terapeutico. Bello. Oh, quante cose sto scoprendo oggi, eh? Ah, maintenant, on l'appelle accouchement thérapeutique. Oui, C'est beaucoup de choses qui deviennent découvrir aujourd'hui. Parto voilà. terapeutico. Terapeutico. Ouais, Bene, È ok. un oui. aborto indotto. Sì, sì. Parce que à l'époque, euh, on m'a dit que je pouvais peut-être accoucher, peut-être que le bébé serait mort, peut-être que de toute façon il serait hydrocéphale, mais j'avais le choix de faire l'accouchement thérapeutique ou de tenter d'aller jusqu'au bout, mais sans... Voilà. All'epoca mi dissero che avrei potuto avere comunque finire la gravidanza, però avrei potuto partorire un bambino morto oppure che sarebbe nato, ma appunto idrocefalo con dei problemi. Voilà. Euh, en- J'ai eu ensuite mon fils. Ensuite, j'ai de nouveau fait une fausse couche pour les mêmes raisons, mais c'était une fausse couche puisque c'était 2 mois et demi. Di seguito poi ho avuto mio figlio e di seguito ancora ho avuto un aborto perché a 2 mesi e mezzo. Un parto Euh, terapeutico, en- quindi. Ma non, siete... c'était avortement. Sì, un aborto. Un parto terapeutico, ok. Et encore après, à 4 mois et demi, puisque là, c'est un accouchement, on ne peut plus faire un avortement. Pour les mêmes raisons, un enfant hydrocéphale. E al quarto mese di nuovo per le stesse ragioni sono rimasta incinta e di nuovo per le stesse ragioni del bambino idrocefalo ho dovuto riavere un parto terapeutico. È interessantissima questa cosa, eh? Ma penso che sia dovuto al fatto che entro i 3 mesi è... No, 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 eh, perché lei già da bambina diceva che non voleva figli non sani, quindi questa cosa è molto interessante. ok. C'est très intéressant vu le fait que tu as déjà depuis que tu étais enfant, tu disais que tu Oui, voulais pas avoir des problèmes à ce niveau. oui, oui.
Et c'est pour ça que je l'ai mentionné. Et en 1995, j'ai eu ma fille. È per questo che ne ho parlato, appunto. E nel 1985 ho avuto poi mia figlia. J'ai oublié de mentionner que à l'âge de 14 ans, j'avais eu un accident de mobilette avec fracture du crâne, traumatisme crânien et perte de connaissance. Ho dimenticato di dire che all'età di 14 anni ho avuto un incidente con una macchina, Motorino. motorino, un mobiletto, che ho avuto un trauma cranico e perdita di conoscenza. En 1998, j'ai perdu mon père et j'ai commencé à faire une prise aux yeux. Nel 1998 ho perso mio padre e Vous avez fait quoi aux yeux? J'ai eu des problèmes aux yeux, comme une déchirure aux yeux, très Ok, mal aux yeux. da quel momento in poi ho cominciato ad avere dei problemi e del dolore agli occhi. En 2020, j'ai déménagé dans le sud de la France et j'ai fait une dépression. Et là, j'ai eu des déchirures dans les yeux et j'ai vu 11 ophtalmologues en 8 mois. Nel 2020 mi sono trasferita in sud della Francia e sono entrata in depressione, quindi poi ho avuto delle fessure negli occhi e ho visto 11 oftalmologhi, comunque esperti degli occhi. Voilà. Depuis le Covid, pendant le Covid, je savais que rien n'était normal et, et pour des raisons personnelles, enfin, j'étais très choquée de voir l'attitude des gens et je me laissais mourir. Et c'est une amie qui m'a sauvée, entre guillemets, thérapeute en médecine chinoise. Durante il periodo del Covid, sono entrata ancora di più in depressione per la reazione che vedevo tra la gente nel credere quello che succedeva e mi sono lasciata morire a livello emozionale e un amico che pratica terapia cinese mi ha aiutato quel periodo. Et voilà, pour, au niveau du corps physique, j'ai depuis très longtemps, depuis que je pense je pratique le Qigong depuis 2010 au moins, j'ai un point sous l'omoplate que rien n'enlève, un point douloureux sous l'omoplate droite Dal 2018 ho un punto che mi fa male, che non si riesce a levare sulla scapola destra. et qui se réveille souvent au moment de méditation pendant ma pratique de Qigong. E che la pratique de quoi, Shirikon? Qigong, Tai Chi Qigong. Ah, Tai Chi Qigong. E questo dolore si sveglia soprattutto durante la meditazione mentre pratico Tai Chi Qigong. J'ai régulièrement des brûlures au plexus solaire sans raison. Regolarmente ho dei sensi di bruciore a livello del plesso solare senza ragioni. Un point dans le dos au niveau lombaire, un point important aussi euh, en, en, en Qigong, Mingmen, ça s'appelle Mingmen. E un punto doloroso a livello schiena, a livello della colonna vertebrale, che in Tai Chi si chiama Mimeng. Et voilà, depuis quelque temps, une grande sécheresse au niveau des intestins, du ventre, du bas-ventre, une constipation anormale, vraiment très importante. Da qualche tempo ho anche sensazioni di secchezza a livello del basso ventre, all'intestino e costipazione, Et ça réveille régulièrement mon poing dans le dos, au point que je ne peux plus me lever ou tellement ça fait mal. che mi risveglia da qualche tempo il dolore a livello di questo punto nella schiena, al punto di non farmi più alzare. Et après, voilà, je suis, je pense, très créative, mais je n'arrive pas à faire quelque chose de cette créativité. Poi mi sento molto creativa, ma non riesco a arrivare a fare qualcosa con questa mia creatività. Euh,
mon mari qui est euh, euh, un peu déçu de mon parcours parce que j'ai été découvrir des choses sans jamais y adhérer, mais j'ai essayé du Reiki, un guérisseur philippin. euh, j'ai essayé des choses, mais c'était pas ce que je cherchais. Eh, Et voilà. Ho cercato di provare diverse cose terapeutiche, Tai Chi e altro genere, ma non riuscivo mai a trovare quello che mi interessava davvero. Et mon mari m'atteint parce qu'il fait des colères pour des petites choses. Et en fait, je ressens que ça m'atteint énormément. E mio marito, tu veux dire quoi avec matin? Euh, Atteindre, ça veut dire que m'impacte, ça me fait du mal, je pleure ou voilà, alors que c'est des petites choses, mais il fait des colères. Mio marito ha delle reazioni di collera molto grandi per delle piccole cose e questa cosa mi impatta moralmente e mi fa del male. Voilà, j'ai un grand manque de confiance en moi, mais bon, voilà. E una grande mancanza di fiducia in me stessa. Va bene, diciamo il classico. Ok. On dit le classique. Ok, Voilà. Vamos. on y va. On y va. Pas comme ça? Va bene così? Mhm. Ok. Perfetto. Adesso, per questa sessione, la mia voce è quella di Francesca. Ti rilassano. Parfait. Maintenant, pendant cette session, ma voix et celle de Francesca vont te détendre. Io adesso ti spiego delle cose e tu ti rilassi. Maintenant, je vais t'expliquer des choses et toi, tu te détends. Adesso mi ascolti perché dopo ti farò delle domande Maintenant, tu m'écoutes parce que après, je vais te poser des questions. e devi sapere come voglio che tu risponda. Et il faut que tu saches la manière dans laquelle je veux que toi, tu me réponds. Io voglio risposte istintive, Je veux des réponses instinctives, corte, courtes, veloci. rapides. Non devi pensare. Tu ne dois pas penser. Così si sveglia la parte subliminale. Comme ça, ta partie subliminale se réveille. Mentre la tua parte subliminale si sveglia e quella razionale si addormenta, mentre Pendant que ta partie subliminale se réveille et ta partie rationnelle va s'endormir, dimmi a cosa stai pensando. dis-moi à quoi penses-tu? Ce qui se passe là maintenant et la brûlure que j'ai au plexus solaire. Ciò che succede adesso, in questo momento, è al bruciore che sento a livello del plesso solare. Benissimo. Très bien. Adesso parlo un po' più veloce, se no Maintenant, je vais parler un peu plus rapide. tanto ormai ti sei rilassata.
Parce que déjà, tu es détendu. Adesso posso far di te qualsiasi cosa. Maintenant, je peux faire de toi n'importe quelle chose. Scherzo. Je rigole. Adesso, Brigitte, voglio che tu dica a questo bruciore nel petto di uscire dal petto. Maintenant, Brigitte, je veux que tu dis à cette brûlure de plexus qui doit sortir de ton plexus. E deve mettersi davanti a te. Il doit se mettre en face à toi. Dimmi da che parte del tuo corpo sta uscendo. Dis-moi depuis quelle partie de ton corps est en train de sortir. Des frissons, Come? des frissons partout. Ho dei brividi dappertutto? Certo, fai uscire, non fare resistenza, fai uscire questo bruciore. Oui, c'est normal. Tu ne dois pas poser de la résistance, tu dois faire sortir cette sensation de brûlure. Apri il petto. Ouvre ta poitrine. Questo bruciore sta uscendo. Cette sensation est en train de sortir. Bene, dimmi da dove esce. Dis-moi d'où sort. Lo fai uscire Tu le fais, dall'ombelico. tu le fais sortir depuis ton nombril. Ecco, senti come esce dall'ombelico. Tu sens comme il sort depuis ton nombril. Quando è uscito completamente, me lo dici. Quand il est complètement sorti, tu me dis. Bene, è già tutto fuori. Très bien, il est déjà dehors. Come ti senti, Brigitte? Comment ça va, Brigitte? Ça va. Sì, però dico, è il bruciore? Come va? Et, et la sensation de brûlure, comment ça va? Elle est moins forte. Meno Mais forte. Bene, vabbè, è uscita una parte, non importa. Dimmi cosa vedi di fronte a te. C'est déjà sorti une partie, c'est pas grave. Dis-moi, que vois-tu en face à toi? Che cos'è questo bruciore? Qu'est-ce que c'est cette sensation de brûlure? forme. Co- Une forme come? Non, comme un nuage. comme una nuvola. Ok, di che colore è? C'est de quelle couleur? Violet, mauve. Viola. Ok, Malva viola. ok, adesso falla diventare verde. Maintenant, tu dois la faire devenir verte. Quando la vedi verde, dimmelo. Quand tu la vois verte, dis-moi. È già tutta Hein? verde? Sì, ok. Elle- No, scusa, ho sbagliato. Voglio che tu la faccia diventare rossa. Non, excuse-moi, je me suis trompée. Je veux que tu la fais devenir rouge. Bene, quando è rossa, dimmelo. Quand elle est rouge, dis-moi. Mhm. Benissimo, brava, ottimo esercizio. Très bien, bravo. C'est un très bien exercice. Il primo esercizio è riuscito bene. Le tout premier exercice est bien sorti. Adesso continuiamo con un altro esercizio. Maintenant, on va continuer avec un autre exercice. Adesso tocca con la tua mano energetica questa nuvola rossa. Maintenant, tu dois toucher avec ta main énergétique cette nuage rouge. È fredda o calda? Elle est froide ou chaude? Quoi? Fredda. Bene. Ehm, Adesso che stai toccando questa nuvola, la tua parte subliminale sta identificandola. Maintenant, quand tu touches cette nuage, ta partie terminale est en train de l'identifier. Dimmi che aspetto ha. Dis-moi quelle est sa forme. Comme un S debout. Come un S, come una S in piedi. Una S in piedi? Cioè vuol dire che ne so, un serpente dritto? Mm.
Un serpent debout? Mm, Ah, un ouais, serpente. Ah, vuoi dire che c'ha la faccia... Ha una faccia? Elle a un visage? je vois pas. Non lo vedo. Avvicinati, anzi, digli di avvicinarsi e di mostrarsi bene davanti. Dis-lui de se rapprocher à toi, de se montrer bien. Così, mentre è anche più vicino a te, fai uscire quello che rimane nel tuo petto e così lo vedi meglio. Et pendant que lui s'approche à toi, tu fais sortir ce qui reste dans ta poitrine, comme ça tu vas le voir mieux. Bene, dimmi cosa stai vedendo adesso, Brigitte. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de voir maintenant, Brigitte? Comme un dragon. Un dragon. Già subito è spuntato il drago. Déjà, tout de suite, il est devenu un dragon. Sei stata brava, eh? Tu es bravo. Senti un po', descrivimi questo drago. Com'è? Écris-moi ce dragon, comme il est. È un drago maschio o femmina? C'est un dragon mâle ou femelle? Parla più forte, Brigitte. Tu dois Je parler un sais peu pas. plus. Non lo so. Chiediglielo a lui mentalmente o a lei. Demande-lui, à elle ou lui, avec ton esprit. Qual è la risposta che ti arriva in mente? Quelle est la réponse qui t'arrive à l'esprit? È un maschio o una femmina? C'est un mâle ou femelle? Mal. Masque. Immaginavo. Gli chiedi perché non becco mai una drago femmina? Lui demande, tu peux lui demander pourquoi je n'arrive jamais à trouver une dragonne femelle. Dove stanno le femmine? Où elles sont les femmes? Cosa ti dice? Qu'est-ce qu'il te répond? Parti loin. Sono andate lontano. E perché se ne sono andate? Et pourquoi ils sont partis? On n'en a pas besoin. Non ne hanno bisogno, non abbiamo bisogno. E allora perché esistono se non ne avete bisogno? Chiediglielo. Et alors, pourquoi elles existent si vous n'avez pas besoin? Vabbè, non ce ne frega niente, dai. On Pas s'intéresse pas d'enfant. Bene, dimmi On una veut pas cosa. d'enfant. per fare bambini. Ah, per fare venire, allora sì che vi servono. Alors oui, ils sont utiles. On veut pas d'enfant. Mm, Il fait pas d'enfants. On veut pas d'enfant. Ah, non vogliamo bambini. Vabbè, allora volete, come si dice, mi viene la parola in italiano, sterminarvi, si dice, Ah, alors vous voulez l'extinction, estinguervi, extinction. non mi Vous veniva. voulez vous extinguer l'extinction de votre race? Bene, guarda, non ce ne frega niente. E invece ho voglia di vedere un drago femmina. Digli, ordinagli di chiamare una femmina. Moi, je veux voir un dragon femelle. Ordonne-lui de faire arriver une dragon femelle. Al mio 3 arriva pure la femmina. À mon toit arrive la femme aussi. Un, due, trois. Vedi, Brigitte, quell'altra figura accanto al drago, cosa vedi? Tu vois Brigitte, l'autre figure à côté du dragon. Que vois-tu? Plus le S toujours est plus petit, plus fin. Allora, sempre la S, ma più piccola e più sottile. Ma fisicamente si riconosce una femmina da un maschio? Mais physiquement, tu peux reconnaître une femelle du mâle Voglio dire, senza vedere eventuali organi genitali? sans voir éventuellement les organes génitaux.
Non, No? non. Ok. Ok, perfetto. Mente, brava? Bravissima, sei stata brava. Adesso già possiamo cominciare l'ipnosi. Très bien, parfait. Tu as été très bravo. Maintenant, on peut commencer l'hypnose. Adesso di al drago e alla draga, anzi no, il drago femmina, meglio dire, di mettersi all'angolino che adesso torniamo e pensiamo pure a loro. Maintenant, tu dois dire au dragon et au dragon femme et au dragon mâle de se mettre dans un coin qui après, on arrive à s'occuper d'eux aussi. Bene, quando stanno all'angolino, belli, buoni e piccolini, dimmelo. Quand ils sont dans leur coin, petites, dis-moi. Oui. Oh, oh, perfetto, bravissima. Adesso andiamo da un'altra parte. Parfait, bravo. Maintenant, on y va dans un autre endroit. Adesso ci divertiamo. Maintenant, on va s'amuser. Io conto da 1 a 3, mentre conto tu vai in un posto. Maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu dois aller dans un endroit. Vai in quel posto, in quel momento, dove si decide, diciamo così, giusto per dare una parola, il fatto che tu debba partorire sulla terra dei bambini non sani. Maintenant, tu dois aller dans l'endroit où on décide que toi, pendant ta vie sur Terre, tu dois avoir des enfants non sains. Oh. Du, i, tru. E voilà. Dove siamo, Brigitte? Où on est, Brigitte? Une pièce avec In, un- des, des gens blancs. in una stanza con delle persone bianche. Quante persone ci sono? Combien de personnes il y a? Entre 3 et 5. Tra 3 e 5. Ok, ma quando dici persone significa che hanno una forma umana? Quand tu dis personne, ça signifie qu'ils ont une forme humaine. Je vois des corps, je vois pas les têtes. Vedo i corpi ma non le teste. E sono corpi umani? Où il y a Sono des dei- lunettes. Il y a des lunettes. Sì, vedo degli occhiali. Il y en a un qui a des lunettes. Ce n'è uno che ha degli occhiali. Va bene, e dove siete? Et où vous êtes? Mm. Com'è il posto? È un posto aperto o chiuso? Come est l'endroit? C'est ouvert ou fermé? Comme un laboratoire, c'est une pièce fermée. Une Come, pièce come un laboratorio, una stanza chiusa. Ah, un avec un éclairage. laboratorio. Ah. Un laboratoire. Ok, mentre tu sei lì in questo laboratorio, hai già un corpo sulla terra o no? Pendant que tu es dans ce laboratoire, est-ce que tu as déjà un corps sur Terre ou pas? C'est pas. Non lo so. Ok, non importa. Vai avanti e dimmi che succede. Ok, c'est pas grave. Avance, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Cosa fai tu in questo laboratorio? Que fais-tu dans ce laboratoire? J'ai l'impression que je suis tout une cellule. Impressione di essere una cellula. E dove stai? Voglio dire, sei seduta? Sei sdraiata? Sei da qualche parte? Fammi capire. Anzi, dice che sei una cellula. Osserva il corpo tuo e dimmi com'è. Observe ton corps et dis-moi comme il est. Hai braccia? Gambe? T'as des bras, des jambes? Pas encore. Non ancora. Ah, ok. E dove stai? Cioè, Et voglio où, dire, che ne so, stai in un contenitore? Non riesco a capire. Dove stai? et où es-tu? Où tu es dans un conteneur? Où es-tu? Dans des tubes. Il y a des tubes. Je suis.
Je suis Eh, transvasée dans des tubes. in dei tubi, sono travasata in dei tubi. Ok, chi è il responsabile di questa operazione dove tu sei inserita nel tubo? Qui est le chef de cette opération où tu es mise dans une tube? Chiamalo. Appelle-le. È una di quelle persone? C'est une parmi les personnes qui t'a vu? Je vois toujours le même monsieur avec des lunettes. Vedo sempre lo stesso signore con gli occhiali. Ok, come si chiama? Comment s'appelle-t-il? Paul. Paul. Paul? Bueno, fammi parlare un attimo con Paul. Laisse-moi parler avec Paul. Paul? Oui, Sei quello della boulangerie? Tu es celui de la boulangerie? non, No? Chi sei? Et qui es-tu? je fais des expériences. Faccio delle esperienze. Ah, e chi è Brigitte? Et c'est qui Brigitte? Cos'è quella cosa nel tubo? Qu'est-ce que c'est cette chose dans le tube? Allora, facciamo così. Per accelerare i tempi, adesso è il mio 3, tu salti e ti fai canalizzare da Elettra. On fait comme ça pour faire plus rapide. Maintenant, tu sautes et tu te fais canaliser par Electra. 1, 2, 3. Déconnecte Brigitte. Déconnecte et observe. Déconnecte et observe. Ah, Brigitte. Paul, che Oui, cos'è quella cosa nel tubo? Qu'est-ce que c'est que cette chose dans le tube? rien d'important. Nulla di importante. Spiegami cos'è. Explique-moi, qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas que ce sera utile pour toi. C'est utile Non, pour moi. non credo che possa essere utile per te, è utile per me. Ok, per me potrebbe anche non essere importante, però quello che è importante per me è che tu mi risponda quando io ti faccio una domanda. Ok, pour moi, ça peut être même pas important. Mais la chose importante pour moi, c'est que tu me réponds quand je te pose une question. Mi rispondi, cos'è quella cosa nel tubo? Du coup, tu me réponds. Qu'est-ce que c'est cette chose dans le tube? C'est une technologie qu'on utilise pour faire les expériences sur l'humain. È una tecnologia che usiamo per fare le esperienze sugli esseri umani. E chi è questa Brigitte? Et c'est qui cette Brigitte? C'est une humaine que j'apprécie beaucoup dans mes expériences. È un'umana che apprezzo molto nelle mie esperienze. Ma è un'umana che sta sulla Terra? Mais une humaine qui vit sur Terre? Oui, mais elle est aussi ici avec moi. Sì, ma è anche con me. Quindi ha già un corpo sulla Terra e una parte sua è qui? Du coup, elle a déjà un corps sur Terre et une partie d'elle est ici. Les corps sur Terre se préparent, mais il y en a déjà eu nombreux. Il corpo sulla Terra si sta preparando, ma ce ne sono già stati numerosi. Si sta preparando che vuol dire? Che è nel ventre materno o è già nata ed è piccolina? Qui se prépare, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est dans le ventre de sa mère ou il est déjà né et c'est petite? Il est dans les ventres de sa mère, È nel ventre di sua madre. E la parte che è qui in questo laboratorio dov'è? Et la partie qui est ici, dans ce laboratoire, est où? là, dans la pièce, là où on prépare les humains. Lì, nella stanza dove prepariamo gli esseri umani. Ah, è quella cosa nel tubo? Et c'est la chose dans le tube? Oui, une partie. Una parte. Io vengo dal futuro di Brigitte, Je viens depuis le futur de Brigitte, quando lei è già una donna adulta. quand elle est déjà une femme adulte. E lei ha avuto due parti terapeutici. Elle a eu deux accouchements thérapeutiques. Nel futuro si chiameranno così. Dans le futur, ils vont s'appeler comme ça. Perché i feti non erano sani. Parce que les fœtus n'étaient pas sains. Cosa è successo cosa è andato male? Qu'est-ce que c'est mal passé?
Il n'y a rien qui s'est passé, qui s'est mal passé. C'est très bien. Non c'è niente che è andato male e va tutto bene. Cioè vuol dire che l'obiettivo era proprio fare figli non sani? Tu veux dire que l'objectif, c'était de faire des fils, des enfants non sains? Entre autres, oui. Tra l'altro, sì. E perché deve fare figli non sani? Doveva Et, fare figli non sani. et pourquoi elle devait faire des enfants non sains? C'est nécessaire pour mon expérience. Et puis, ça rend l'expérience encore plus rentable pour l'équipe. Era necessario per la mia esperienza e poi rende l'esperienza più redditizia per l'equipe. Ma tanto poi non sono neanche nati, quindi alla fine non ci hai fatto niente. Mais ils sont même pas nés, du coup, au final, tu n'as rien fait. En réalité, c'était très important parce que je teste la résistance de l'être humain lors de ces situations pour ensuite pouvoir créer des êtres hybridés peut-être. In realtà è molto importante perché io testo la resistenza degli esseri umani per in seguito creare probabilmente può essere degli ibridi. Avec la science, il faut être patient. Con la scienza bisogna essere pazienti. Certo, anche con voi bisogna essere pazienti. Oui, déjà, et même avec vous, il faut être patient. Lasciami connettere. Laisse-moi avec Elettra. Deconnect Elettra. Oui. Bene, continuiamo, Brigitte. On continue, Brigitte. Mhm. Intanto dimmi cosa stai vedendo. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de voir? C'est flou, ça bouge. E, si muove ed è offuscato. Ok, adesso vai sulla Terra, quindi vai in un momento in cui sei già sulla Terra, sei Brigitte e sei una bambina. Maintenant, tu dois aller sur Terre dans un moment dans lequel tu es Brigitte et tu es une petite fille. Oui. Bene, sei una bambina e cominci a dire che non vuoi figli non sani. Tu es une petite fille et tu commences à dire que tu veux pas des enfants non sains. Bene, in questo ricordo quanti anni hai? Dans ce souvenir, t'as quel âge? 11 ans. 11 anni. 11. Lasciami con te bambina a 11 anni e ti chiamerò Brigitte in latte. No, ti chiamerò Bri per distinguerti dalla Brigitte adulta. Laisse-moi avec cette côté petite fille de toi-même que je vais appeler Brie pour te faire la comparaison entre Brigitte, toi, adulte. 2, 3. Salut Bri. Oui. Perché dici che non vuoi figli non sani? Pourquoi tu dis que tu veux pas des enfants non sains? Come ti viene in mente una cosa del genere? Comment qui te vient à l'esprit une chose de cet genre? Je le sais, c'est fort. Quoi? C'est fort, je le sais. C'est Eh, quelque chose que je sais fortement. Lo so, è forte, è qualcosa che io sento in maniera forte. Bene, e Je, pré- allora? Dimmi. Dis-moi. je prépare, je prépare ma mère à accepter que je garderai pas ces enfants-là. Sto preparando mia madre a accettare che io non terrei questi bambini. Ok, adesso io voglio sapere perché tu sai già che avrai figli non sani. Mais maintenant, moi, je veux savoir comment tu fais à savoir déjà que tu vas avoir des fils non sains. Al mio 3 andiamo lì nel posto dove acquisisci questa informazione. À mon 3, on va dans l'endroit dans lequel tu vas acquérir cette information. 1, 2, 3. Dove siamo, Bri? Où nous sommes prêts. È un posto piccolo o grande? C'est un endroit petit ou grand? Noir, un endroit noir, Nero, un posto nero. Ma è piccolo o grande? Ma c'est petit ou grand? grand, Grande. E in questo posto c'è qualcuno? Et dans cet endroit, il y a quelqu'un? je ne vois pas.
Non vedo. Senti che c'è qualcuno o no? Tu ressens la présence de quelqu'un ou pas? Adesso vai al momento in cui acquisisci questa informazione che sulla Terra dovrai avere dei figli non sani. Maintenant, tu dois aller au moment dans lequel tu vas prendre l'information qui, sur Terre, tu vas avoir des enfants non sains. Bene, che succede? Qu'est-ce qui se passe? Che succede poi? Qu'est-ce qui se passe, Marie? Allora vai al momento in cui si Vois pas. decide la tua reincarnazione. Alors, tu dois aller dans le moment dans lequel on choisit ta réincarnation. Stai per andare sulla Terra nella vita di Brigitte. Tu es en train d'aller sur Terre dans la vie de Brigitte. Bene. Come ti senti? Comment tu te sens? À l'aise. E non bene, non in maniera confortevole. Non sei contenta di andare sulla Terra? T'es pas heureuse d'aller sur Terre? Il y a une, il y a une partie qui veut pas. C'è una parte che non vuole. E perché non vuoi? Et pourquoi tu veux pas? J'ai peur. Ho paura. Hai paura di cosa? T'as peur de quoi? Paura di cosa, Brigitte? T'as peur de quoi, Brigitte? Du choix. Du choix que je fais. Du quoi? Du choix. Ah, della scelta che faccio. Ah sì, e quale scelta hai fatto? Et quel choix t'as fait? Qual è la tua scelta? Quel est ton choix? Brigitte, chi c'è lì con te che sta gestendo questa partenza verso la Terra? Brigitte, qu'il y a avec toi qui est en train de gérer cette euh, voyage vers la Terre? È lì vicino a te. Est là, à côté de toi. È più alto di te o più basso? Les plus grandes que toi au moins? Je sens effectivement quelqu'un. Euh, j'entends pas. Il me parle, j'entends pas. Sento effettivamente che c'è qualcuno, ma non parla, non sento niente. Non ti preoccupare che lui non ha bisogno di parlare perché la conversazione è mentale. Ne t'inquiète pas, parce que lui, il n'a pas besoin de parler, parce que la conversation, c'est avec l'esprit. Ok, che stavamo dicendo? Ah, è più alto o più basso di te? Il est plus grand ou plus petit que toi? Plus grand. Ok, Plus grande, più alto. bene, già questo dice qualcosa. Déjà, ça dit quelque chose. Ehm, Senti che è una presenza, digli di consegnarti il contratto, per andare sulla Terra. Dis-lui de te donner le contrat que vous avez fait pour aller sur Terre. Bene, hai già il contratto in mano? Tu as déjà le contrat dans tes mains? Cosa ti ha dato? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Brigitte, ce l'hai il contratto in mano? As-tu le Hum, contrat dans tes mains? No? Oui, oui. Ah, oui, oui. Ok, è un contratto lungo o corto? C'est un contrat long ou court? C'est pas. Non, lo so. Com'è nelle mani? Come lo vedi? Comme il est dans tes mains, comment le vois-tu? Ovviamente è un contratto metaforico. Se è lungo vuol dire che c'è tanto da fare e se è corto, non c'è poi tanto da fare.
Justement, c'est un contrat métaphorique. Si tu vois que c'est long, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire, autrement qu'il n'y a pas beaucoup à faire. Bene, leggi cosa c'è scritto sul contratto. Lis-moi, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le contrat? Je vais avoir des bébés et Cosa? je vais pleurer. Che avrò dei bambini e che piangerò. E poi continua. Et après, continue. Vabbè, diciamo che ti stanno mandando sulla Terra per i loro esperimenti genetici e devi partorire dei bambini non sani. Beh, abbiamo capito, non è che stiamo qua adesso facendo i finti tonti, eh? Bon, on va dire que tu dois aller sur Terre et tu dois accoucher des enfants non sains. On a déjà compris, on fait pas comme si on est des bêtes. Quindi cominciamo a lavorare e a toglierci tutto dalle scatole, ok, Brigitte? On commence à travailler, on va enlever toute cette chose devant, ok, Brigitte? Mhm. Bene, innanzitutto dimmi, questa interferenza di questi esseri che finora hanno dovuto, hanno scelto te per degli esperimenti genetici, dimmi se ti hanno provocato problemi fisici. Avant tout, dis-moi, cette interférence qui ont eu à faire avec toi dans ta vie, ils t'ont provoqué des problèmes physiques? Oui, Bene, sono tutti quelli che ci hai lasciato nei punti? Et sont tous les problèmes que tu nous as donnés dans les points? oui. Ok, ma non penso che c'è più niente. Ok, perfetto. Scapola. Quindi problema alla scapola, eccetera, eccetera, no? Poi cosa c'era? Du coup, le Ehm, problème à l'homéopathe, etc., etc. C'est ça? vabbè. Ça, je sais pas. Bene. Non Vabbè. lo so. Vabbè. Ok, vuoi annullare tutto questo, Brigitte? Est-ce que tu veux annuler tout ça, Brigitte? Oui. Bene. Adesso guarda questo essere che ti ha dato il contratto. Maintenant, tu dois regarder l'être qui t'a donné le contrat, Come in faccia? comme il est son Il visage. filo tocca la cuffia e fa rumore, Francesca. Mettilo Comme giù. il est son visage, Je vois, je vois pas de visage, je vois un être comme une forme ronde, le visage rond, une forme, mais il est peut-être de dos. eh, Euh, non vedo viso, vedo un essere come rotondo, viso rotondo, ma può essere che sia di spalle. Va bene. Allora, adesso utilizziamo un'altra tecnica per identificarli. Maintenant, on va utiliser une autre technique pour les identifier. Questa è più effettiva. Ça, c'est plus efficace. Ti ricordi che prima ti ho detto di toccarli in modo che loro prendessero forma? Tu te rappelles que je t'avais demandé de les toucher, comme ça, elles vont prendre sa forme? Bene, adesso faremo la stessa cosa, Maintenant, on va faire la même chose. solamente che il tocco sarà un bellissimo schiaffo. Seulement que tu touches un beau gif. Quindi ad d'accord. ogni schiaffo lui prende sempre più forma. À chaque gif, il va prendre toujours plus forme. Anzi, sai che facciamo pure mentre lo prende a schiaffi? Lo facciamo canalizzare da Elettra. Et pendant que tu lui donnes ces gifs, on va le faire canaliser par Elettra. Che se no ci annoiamo, no? Autrement, elle va s'ennuyer. Dai, Ennui. Elettra, lasciami con questo qua. Elettra, laisse-moi avec celui. Eh. Bene, sei pronta, Brigitte? T'es prête, Mhm. Brigitte? Bene, Oui, adesso gli dai al mio 3 un bellissimo schiaffo. À mon 3, tu vas le gifler. 2, 3. Bravissima. Bene, come in faccia? Comme il est, son visage, avec des grands yeux. con degli occhi grandi. Ma la parte dove hai dato lo schiaffo è più gonfia o no? La partie où tu dois nous donner le gifle est plus est gonflée ou pas? Non, je vois pas ça. Non vedo questo. Bene. No. E allora daglielo più forte. Alors, tu dois lui donner une plus forte. Bravissima. Dimmi se gli è diventata quella parte della faccia più rossa.
Dis-moi si cette côté le visage, elle est devenue plus rouge. Vedi, ad ogni schiaffo lo visualizzi di più. À chaque gifle que tu vas lui donner, tu vas le visualiser encore plus. E noi rimaniamo qua fino a quando non lo vediamo in HD. Et nous, on reste ici jusqu'à quand on va le voir en HD, en haute définition. Bene, come in faccia? Comme il est son visage. Marqué. Quoi? Come? Marqué. Euh, Il a des segnato. traces. Ha delle tracce. Ah, oh, Segnato. perfetto. E riesci a vedere che faccia c'ha? Et tu arrives à voir son visage? A cosa assomiglia? À quoi ça ressemble? euh, Au visage, aux images que j'ai vues de gris, de grands yeux, là. All'immagine che ha avuto del grigio con degli grandi Franche, occhi, ouais, quelque chose de lisse, qualcosa di liscio. Aspetta, de... aspetta, dagli un altro schiaffo così lo vedi meglio, dai. Attends, attends, tu dois lui donner une autre gifle, comme ça tu vas le voir mieux. Bravissima. Dimmi come in Merci. faccia. Non si sente, no? Dis-moi comment dis-moi No? comment est son visage. Oui, comme No. un extraterrestre, là. Come un extraterrestre. Dagli un extraterrestre? Un drôle de visage, des grands yeux globuleux. Grandi occhi globulosi, grigi. Senti, questo extraterrestre ha degli organi genitali o no? Cet extraterrestre, il a des organes sexuels ou pas? Oh, oh. Lo vedo. No? Vai, dagli un calcio nelle palle, dove dovrebbero starci le palle, vediamo se si fa male. Donne-lui un coup là où il y a les couilles. On va voir si c'est fait du mal. No? Il microfono troppo forte. Bene, dimmi, è maschio o femmina? Et les mâles ou femelles? Moi, je dois naître sans sexe, très lisse. Io vedo un essere senza sesso molto liscio. È senza sesso perché è creato in laboratorio, è uno stupido verde grigio puzzolente. Il est sans sexe parce qu'il est créé dans un laboratoire. C'est une stupide verte grise qui émane de mauvaises odeurs, qui pue. Ah, ordina al capo di venire subito, immediatamente. Tu dois ordonner à son chef de venir tout de suite, immédiatement. Eccolo lì. Hai visto come obbedisce subito, eh? C'est là, t'as vu comme il est obéissante tout de suite? E adesso lo canalizza pure Elettra. Et maintenant qu'elle est très, va le canaliser. Come ti chiami tu? Comment t'appelles-tu? Qui? Perché hai mandato quel grigio puzzolente? Pourquoi t'as envoyé ce gris qui pue? J'aurais pas dû le faire moi-même. C'est lui qui travaille, pas moi. Non dovevo farlo io, è lui che lavora, non io. Cosa stai vedendo, Brigitte? Che forma ha questo qui che ha appena parlato? Qu'est-ce que tu es en train de voir, Brigitte? Il a quelle forme, celui qui vient de parler? Net, c'est plus grand. È più grande? Il y a, la matière est pas la même. La materia non è la Plus stessa? rugueux. Più rugoso. Guardalo bene in faccia. Regarde bien son visage. Regarde-moi bien. Guardami bene. Muto tu. Tais-toi. Tu devi parlare solo quando ti interpello. Tu dois parler seulement quand je te dis. Come in faccia, Brigitte? Comme il est son visage, Brigitte. Méchant. Cattivo. Cattivo, però descrivimelo. Assomiglia a qualche animale? Méchant, mais décris-le-moi. Il ressemble à quel animal? Je peux pas le comparer à quelque chose. C'est euh, une peau comme, oui, comme un reptile, mais c'est pas une tête de serpent. Non riesco a paragonarla a qualcosa, una pelle come un rettile, ma non con la testa di serpente, un po' come serpente. Ok, senti un po', in questo dimmi una cosa, tu ti vedi collegata con lui in qualche maniera?
Dis-moi une chose, est-ce que tu te vois connecté avec lui dans quelque manière? Mon corps réagit. Il mio corpo reagisce. Mhm. In quali punti del corpo? Dans quel point de ton corps? Toujours le plexus. Direi il plesso solare. Oh, e dimmi un po', per caso è lo stesso che hai lasciato nell'angolino con la femminuccia? Et dis-moi, c'est par hasard le même qui t'a laissé dans le coin avec la femelle? Mhm. Eh? Je sais pas. Non lo so. Je Bene, le vois plus près, et je le vois plus près, c'est comme des écailles, comme des grosses peaux épaisses écailles. Lo vedo più da vicino e vedo come delle squame più spesse. bene. Dagli un altro schiaffo così lo vedi meglio. Donne-lui une autre gifle, comme ça tu vas le voir mieux. Anzi, per lui è il primo schiaffo. Bon, pour lui, c'est le premier gifle que tu vas lui donner. Dagliene due allora. Donne-lui un deuxième. Non si è sentito? Non si Il a sentono des yeux mai. verts, Ha degli occhi verdi. Gli occhi verdi. Poi? Et après? une espèce de peau vert et bleu, vert, Una specie di pelle verde, verde e blu. Ha la coda? Elle a un queue, les griffes. En bas, e- je vois pas en bas. degli artigli e in basso non vedo. Ok, adesso con una mano tocchi questo essere e con l'altra mano tocchi l'essere che hai messo nell'angolino insieme all'altra. Alors, maintenant, avec une main, tu vas toucher cet être et avec l'autre main, tu dois toucher l'autre qui t'a mis dans le coin au début de la session. Dimmi se sono gli stessi, se il DNA è uguale. Et dis-moi s'ils sont les mêmes et si son ADN, c'est le même. Je sais pas. Non lo so. Va bene, ok. Ehm, Qua niente. Allora, se questi esseri stanno nel tuo spazio, li vedi connessi a te, è perché in qualche momento tu glielo hai permesso. Si cet être, ils sont dans ton espace et tu les vois dans ton espace, c'est parce que dans un moment, tu lui as donné la permission. Ok? Perché tu sei potere Parce que toi, tu es pouvoir. e loro, per stare nel tuo spazio e fare con te quello che vogliono, hanno bisogno della tua autorizzazione. Per questo il contratto da firmare. Et eux, pour être dans ton espace et avoir ton autorisation, ils ont besoin d'avoir ton autorisation. C'est pour ça que je parlais d'un contrat à signer. Ok? Adesso non stiamo andando a vedere perché gli ha dato il contratto, perché gli ha dato il permesso o meno, perché c'è molta manipolazione dietro. Se, se riceviamo informazioni più velocemente, sì, per curiosità possiamo andare a vedere, ma se no, non c'è bisogno. Maintenant, on n'a pas besoin d'aller voir pourquoi et quand tu lui as donné l'autorisation parce que il y a beaucoup de manipulation derrière. Bene. S'il y a le temps, on va voir. Mm. Mm? Deconnettetra. Bene. Sì, è vero che c'è l'elettrale che va più veloce, ma io voglio che la sessione la faccia tu, per quanto possibile. Je sais que elle est plus rapide, mais j'ai vu que c'est toi à faire la session. Mm? Bene, più bello così. C'est plus beau ça, comme ça. Adesso li chiami tutti, tutti quelli che stanno con te, e li metti tutti davanti a te. Maintenant, tu dois les appeler tous, tout le monde, tous celui qui sont avec toi, et tu dois les mettre tous en face à toi. Bene, quando li vedi tutti davanti a te, dimmelo. Quand tu les vois tous en face à toi, tu me dis, Bene, Oui, sono tutti oui. davanti a te. Benissimo, quanti sono? ils sont tous en face à toi. Dis-moi combien ils sont. Ils sont différents. Il y en a 6. Sono diversi, ce n'è sei. Bene, tra questi sei c'è pure quello che avevi messo nell'angolino? Parmi les six, il y a aussi celui qui t'a mis dans le coin. Oui, Beh, c'è anche la femminuccia o no?
Il y a même la femelle ou pas? Oui, Ah, pure, bene. Ok, sei pronta a distruggerli tutti? T'es prête à les détruire tous? ah oui, Bene, è che nel momento che tu togli e revochi tutti questi permessi che hai dato loro, loro non possono più stare nel tuo spazio e spariscono. Per questo diciamo che li distruggi. À partir du moment que tu lui enlèves la permission de rester avec ton espace, eux, dans ton espace, ils vont disparaître. C'est pour ça qu'on va dire que tu vas les détruire. Ok? Bene. Però facciamo una cosa, visto che ancora abbiamo 5 minutini, vediamo se riesci ad andare subito a vedere perché hai dato questi permessi. Vuoi? Mais on fait une chose, vu qu'on a encore 5 minutes, on va voir pourquoi tu as donné cette permission. Est-ce que tu veux aller? oui. Bene. E allora vai al momento in cui tu permetti loro di stare nel tuo spazio. Alors, on va voir le moment dans lequel tu lui donnes la permission de rester dans ton espace. Un, due, trois. Dove sei? Où es-tu? Dans le passé, Nel passato? euh, Bene, nel passato significa con un corpo fisico sulla Terra o no? Dans le passé signifie qu'il est encore physique sur Terre ou pas? ouais, je vois une femme avec un foulard sur la tête et pliée agenouillée, accroupie. Sì, vedo una donna con un foulard sulla testa e piegata, inginocchiata, accovacciata. Chi è questa donna? Et c'est qui cette femme? Hmm, peut-être c'est moi. Sembrerebbe che sia io. Sei tu Brigitte o sei tu in un'altra vita? C'est toi, Brigitte, ou toi dans une autre vie? Dans une autre vie. In un'altra vita. Sei inginocchiata Moyen davanti... Âge. Au Moyen Medioevo. Âge. Medioevo. Medioevo? Bene. Sei inginocchiata davanti a chi? A cosa? Et tu es en genou en face à quoi? Ou à quelque chose? Ou à qui? Je suis près d'une église, à la sortie d'une église. Sono all'uscita di una chiesa. Cioè, sei in ginocchio in chiesa e stai per uscire? Tu es en genou dans l'église et tu es en train de sortir? Non, je suis dehors, dans l'angle d'un mur, euh, dans un angle de l'église, mais extérieur. Je suis à l'extérieur. No, Il sono fait fuori. noir. Sono fuori, sono l'angolo del muro esterno di una chiesa ed è buio. E perché sei fuori, inginocchiata fuori dalla chiesa? Et pourquoi tu es en genou dehors de l'église? Je sais pas, je pleure, je sais pas. Il se Non lo passe so, quelque chose. Je non lo suis so. désespérée, mais je sais pas pourquoi. Non lo so, ho paura, sono disperata, ma è successo qualcosa, ma non lo so. Ok, allora dimmi cosa stai pregando, cosa stai dicendo e a chi. Ok, alors dis-moi si tu es en train de prier, quelle est ta prière et qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, je prie pas. Je pleure de rage, hein. No, non sto pregando, ma sto piangendo dalla rabbia. Vabbè, se sei andata in chiesa è perché vuoi parlare con qualcuno invisibile, giusto? Si t'es allé à l'église, c'est parce que tu veux parler avec quelqu'un d'invisible, c'est ça? sais pas. Non lo so. Vabbè, e dimmi cosa stai facendo allora, dimmi, vai al momento in cui dai questi permessi, vai. Et dis-moi qu'est-ce que tu es en train de faire et vas-y au moment dans lequel tu donnes cette permission. Guarda tutto dall'esterno, da fuori dal tuo corpo, così puoi vedere anche quello che è invisibile. Regarde la chaîne dehors de ton corps, comme ça tu peux voir celui qui est invisible aux yeux physiques. Bene, dimmi cosa fai e cosa vedi. Dis-moi qu'est-ce que tu fais et que vois-tu?
Cosa vedi, Elettra? Que vois-tu, Elettra? Je la vois pleurer et supplier aussi dans les terres. Il y a un être avec des ailes qui arrive et qui plane vers elle pour l'accueillir aussi, pour augmenter son sentiment de culpabilité. La vedo pregare e vedo un essere che arriva dall'etere, che arriva per aumentare il suo senso di colpa. Poi? Après? Il, euh, il lui dit que elle n'a pas bien géré toute la situation de sa vie et c'est pour ça qu'elle est dans cette situation, Le dice che non ha ben gestito la situazione della sua vita ed è per questo che si trova in questa situazione. Mhm. mais qu'il a la solution pour elle si, si elle va le suivre, elle va pouvoir lui donner une solution. Ma lui ha la soluzione per lei, se lo seguirà, lui potrà dargli la soluzione. E quindi che Et succede? à Et partir, après, qu'est-ce qui se passe? à partir de là, la partie subliminale elle suit cet être et se retrouve dans d'abord dans un endroit tout noir et emprisonné. E a partire da questo momento la parte subliminale seguirà quest'essere e si troverà in un primo momento in un posto nero Dans lequel sont placés certains implants et certains projets pour elle. nel quale verranno piazzati alcuni impianti e dei progetti per lei. Et c'est à partir de là que les projets des enfants, de la génétique commencent parce qu'ensuite elle va avoir des grossesses avec des problématiques. È a partire da questo momento che avrà dei problemi con i parti e con dei parti problematici. Bene, Vont être des enfants conçus avec des viols et puis avec toutes les problématiques qui suivent pour l'époque. Avrà dei bambini avuti a seguito delle violenze e con tutte le problematiche che ci saranno poi all'epoca. ok, Brigitte, torna lì davanti a tutti quegli esseri dove stavi prima. Brigitte, tu dois revenir en face aux êtres où tu étais avant. Ci sei? T'es Oui, là? Bene. oui. Ok, nada, la storia si ripete. Mm? Siamo educati a pregare, andare in chiesa o anche semplicemente a parlare con noi stessi, la stessa cosa, chiedere aiuto. Arriva sempre qualcuno, ci fa sentire in colpa e noi per espiare le nostre colpe seguiamo un Dio che ci perdonerà e che poi ci metterà un karma per farci apprendere quello che dobbiamo fare, quello che no, in modo da un giorno forse guadagnare il paradiso. Sorry. C'est toujours la même histoire. On est habitué à faire des prières, de supplier et voir des êtres qui arrivent, ou même à nous-mêmes, à supplier nous-mêmes et après voir des êtres qui arrivent et ils nous donnent des espoirs. Du coup, on le suit et ils vont nous aider pour avoir ce qui après on veut voir. E che alla fine la musica cambia, ma la canzone è sempre quella. C'est que au final, la musique change, mais la chanson, c'est toujours la même. Bene, pronta entonces quindi per distruggerli? Est-ce que tu es prête pour les détruire? Oui. Al mio 3 tu annulli tutti i contratti che hai firmato, i permessi che hai dato e loro scompaiono. À mon 3, tu dois annuler toutes les permissions qu'il t'a données, tous les contrats qu'il t'a signés, et eux, ils vont disparaître. 1, 2, e 3. Visto che non si sente lo schiaffo. Che è successo al mio 3, Brigitte? Qu'est-ce qui s'est passé à mon 3, Brigitte? Euh, c'est à l'intérieur de moi, euh, une- dans ma poitrine, c'est quelque chose de euh, fort, euh, quelque Al, chose de fort al mio interno, all'interno di me, a livello del petto, ho sentito qualcosa di forte. Vedi dans le questi dos. esseri davanti a te o no? Est-ce que tu vois des êtres en face à toi ou pas?
Plus petit. più piccoli. No, più piccoli no. Più piccoli va bene perché gli hai tolto quel potere che gli avevi dato e tu sei molto più potente adesso. Ok, però, vai, tu dici questo, c'è un Plus lavoro da fare. petit, ça va bien. C'est parce que tu lui as donné partie du pouvoir, et du coup, tu les vois plus petits. Mais Però, eh, se stanno ancora lì, è perché ci vuoi fare qualcosa. s'ils sont encore là, c'est parce que tu veux faire encore quelque chose. Io capisco che avrai anche voglia di vendicarti, magari. Je peux comprendre que tu as envie de, de vengeance. È vero che vuoi fargli qualcosa? Et c'est vrai que tu veux lui faire quelque chose. Eh? Oui. Guarda che risata perfida, eh? Eh, 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 Che eh, eh. rigolade perfide. Che sta pure bene, però devi sapere che quando li tieni lì sottopotenziati, così tu con la tua rabbia puoi fare quello che vuoi, in realtà non ti liberi totalmente. Sì, li domini, però stanno sempre nel tuo spazio. C'est vrai que c'est bien de les garder petits dans ton coin parce que tu vas les dominer, mais ils sont encore dans ton espace. Allora dimmi, scegli tu, a me non importa. Li vuoi tenere con te in modo da giocherellarci e vendicarti quando vuoi, o vuoi liberarti completamente di loro? Dis-moi, pour moi, c'est la même chose. Est-ce que tu veux les garder avec toi pour te venger comme tu veux dans le temps ou tu veux les éliminer, détruire de ton espace? Je veux les éliminer de mon espace. Voglio eliminarli dal mio spazio. Bene, al mio 3, anzi no, prima butta via la rabbia. Avant tout ça, tu dois jeter ta colère. Bene, dimmi in quale parte del corpo si trova. Dis-moi dans quelle partie de ton corps tu la vois. Le plexus, ça brûle encore. Il plesso brucia ancora. Prendi questa rabbia dal plesso solare, dove tra l'altro si alimentava il nostro drago, e la butti via. Tu dois prendre cette colère depuis ton plexus solaire, déjà où le dragon il se nourrissait, et tu dois la jeter ailleurs. Vedi? Con la tua Mhm. rabbia lo nutri via addirittura. Tu vois, avec ta colère, tu l'allais le nourrir. Bene, quando hai buttato via la rabbia, dimmelo. Quand tu as jeté ailleurs la colère, dis-moi. Oui. Bene. E adesso come senti il petto? Et maintenant, comment tu sens la poitrine? Normal. Dai, al mio 3 li distruggi tutti, per sempre. À, à mon 3, tu vas les détruire tous pour, pour toujours. 1, 2, 3. Détruit, détruit. Come va? Che è successo? Comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai mis dans un espèce de tissu et j'ai claqué les mains dessus. L'ho rinchiuso in una specie di tessuto e ho battuto le mani al di sopra di questo. E dove stanno gli esseri? Et où ils sont les êtres? Je peux pas écraser. Schiacciati. Allora non li hai distrutti. Alors, tu l'as pas détruite. Vabbè, se te li vuoi tenere, tieni, dai, non importa. Si tu veux les garder, garde-le, c'est pas grave. Chiudiamo qui la Non, non, non. sessione. Ma non li devi distruggere. Senti un po', facciamo così. Mi dicevi che tuo marito ha degli scatti di rabbia ingiustificati, giusto? Tu me disais que ton mari, il a des moments de colère sans raison, c'est ça? Ouais, pour n'importe quoi, oui. Sì, per Beaucoup de cose choses. futili. Sì, certo. Allora, sono due le cose. O gli dici di buttare via questa rabbia, oppure tu tagli i lacci energetici con lui e non ti fai influenzare da questa rabbia. Ou tu lui dis de jeter ailleurs cette colère, ou tu coupes cet lien énergétique avec lui et tu ne te laisses influencer par cette colère. Cosa vuoi fare? Que tu veux faire? Couper le lien énergétique. Tagliare i legami energetici. Taglia, taglia con tuo marito, vai. Coupe, coupe avec ton mari. Anche tuo marito è scomparso. Même ton mari, il est disparu. Non lo vedi più nel tuo spazio.
Tu ne vois plus dans ton espace. E adesso distruggi anche gli extraterrestri. Et maintenant, tu détruis aussi les extraterrestres. Non ci sono più gli extraterrestri. Ils sont plus là. Bene, dimmi cosa vedi. Dis-moi, que vois-tu? C'est bien, c'est plus clair. Bene, più chiaro. Oui, je vois plus. Non vedo più. Non c'è nessuno? Il y a personne? Non, Ok, e adesso che non c'è più nessuno finalmente nel tuo spazio, osserva la tua vita e dimmi come la vedi. Dimmi se hai dei problemi, se vedi, beh, dimmi come la vedi in generale, dai. Et maintenant qu'il n'y a plus personne dans ton espace, observe ta vie future et dis-moi comment la vois-tu? plus libéré, Più libera, Va avec bene, plus de force. con più forza. bene, perfetto. E adesso guarda la tua prossima vita, se ti vorrà reincarnare, e dimmi se la vedi, se Plus avrai... joyeuse aussi. Più felice anche. Sì? Et, Mm. et maintenant, Vabbè, no, regarde. no, lascia stare, ok. Va bene, dai, disconnettete da tutto e tutti, sì, perché sennò poi vediamo troppo. Vous devez déconnecter de tous et tout le monde. Perfetto. Adesso i corpi si stanno risvegliando. Maintenant, vos corps sont en train de se réveiller. Adesso senti una sensazione di leggerezza e di benessere in tutto il corpo Maintenant, tu ressens une sensation de bien-être partout dans le corps. e sei felice. Et tu es heureuse. Puoi aprire gli occhi. Tu peux ouvrir les yeux. Questo si è sentito? E che lo devo fare piano perché se lo faccio forte vai in protezione del microfono e si blocca. Appunto, fatto apposta per non sentire, per non far sentire i rumori. Bonsoir, Brigitte. Hai visto? Per la prima volta hai visto un drago nella tua vita, eh? T'as vu pour la première fois, t'as vu un dragon dans ta vie. Pour la première fois dans ta vie, t'as vu un Oui, dragon. oui. Ouf, j'attends. Je mets mes lunettes. Voilà, merci. Grazie. Mm? Quel voyage. Che viaggio. Mi piacerebbe creare degli occhiali come quelli del film di una volta, un film che non mi ricordo qual è il titolo esattamente, e tu li indossi, li metti e vedi tutto quello che è invisibile. Vedi tutte le bugie travestite, le vedi spogliate. Bello. J'aimerais pouvoir créer des lunettes comme dans le film, je sais pas si tu connais, en Italie on dit loro vedono si chiama, Ah, sì, sì. euh, où tu vois la réalité, tout le mensonge de la Matrix. Ok, bien. Brigitte, vuoi che si pubblichi la tua sessione? Est-ce que tu veux Oui, publier la session? Bene, oui. allora chiudo la registrazione. Un momento. Au revoir. Au revoir. Au revoir.